that the coronavirus has been quite contained, and so even though we've had to change our lifestyle somewhat, we haven't had a lot of outbreaks or a lot of cases. Jadi di Australia saat ini cukup beruntung bahwa penyebaran coronavirus ini dapat diatasi walaupun ada terjadinya perubahan gaya hidup yang ada saat ini. But of course, these things, they do take a toll. Even if you're not personally sick, they take a toll psychologically and emotionally. Jadi walaupun begitu, tetap saja bahwa pandemi ini telah menyebabkan kita tidak hanya sakit secara personal, tetapi secara psikologi dan secara pikiran juga kita sakit. Which is why I proposed this talk title to I may be sick in my body, but I won't be sick in my mind. Oleh karena itu, maka Bhante mempropos untuk topik pembicaraan pada malam hari ini adalah walaupun tubuh jasmani kita sakit, tetapi biarkanlah kita punya pikiran tidak sakit. So now we're going to begin this evening with some meditation. That's correct? Yes, Bhante. Yeah. And so for this evening, we're going to do some meditation on, well, maybe we can have a vote. I think having a vote is a good thing. I'm going to give you 3 choices of what meditation to do. And you're going to, how are we going to vote? In the chat channel? Maybe put it in the chat? And we're going to see how many people like each option. Does that seem good? I think we can do that. Okay, let's try it anyway. Who knows? If it doesn't work, it doesn't work. Okay, so here are your 3 options. Number 1 is metta meditation. Number 2 is anapanasati, breath meditation. And number 3 is meditation on the impermanence of the body. All right, there's your 3 kinds of meditation. Number 1, metta. Number 2, breath meditation, anapanasati. Number 3, impermanence of the body. So as many of you as you can, put in your requests on the chat box, and we will do the meditation that most people want to hear. Excellent. We've got a few votes coming through already. Excellent. Oh, we can tally this up. Look, we're going to tally this faster than the American election, I can guarantee you that. Okay, I'll translate first. Jadi pada malam hari ini Bhante akan memulai dengan meditasi. Nah, kita boleh memilih meditasi mana yang akan kita jalankan. 1, meditasi cinta kasih, 2, meditasi pernapasan, dan 3 itu meditasi ketidakterkekalan tubuh jasmani kita. Kita boleh memilih dan silakan disampaikan di chat box. Kita mau milih meditasi yang nomor berapa. Okay, very good. Is somebody, should I do the counting, or is someone going to do the counting for us? Does anyone want to volunteer to count? Who wants to do the counting? I can do the counting. Lucky, you want to do the counting? Yeah, can. Okay, very good. Okay, everybody, so hopefully everyone's voted for now. 1 more coming through. Wow, so many, yeah. So many, it's quite a lot, right? It's working well. It's okay. Okay. We have to have independent counters, right? Otherwise they'll challenge us, they'll take us to the Supreme Court and they'll tell us we're doing it wrong. Okay. Wow. Good. I reckon number 3 is going to win. What do you reckon? I think so. The impermanence of the body. Yeah, 16 for 3. Okay. A clear victory for number 3. I think it's number 3. Yeah, correct. Excellent. So you see, democracy can be fast and efficient sometimes. Okay. Now, good thing. Oh, Brother Tasman helped me counting. Brother Tasman from Pacifico. Thank you, Bro Tasman. Very good. Yes. Cooperation. Now, that's good. Now, why is that good? Because this is the nature of democracy, right? You chose it. So now you don't get to complain about it, all right? So if I was going to tell you do this meditation and wasn't right for you, or you didn't like it or whatever, then you could say, oh, the meditation Bhante taught I didn't like. But now I'm teaching you the one that you've asked for. So you don't get to complain, right? And if it doesn't work, not my fault, okay? All right, so
So we're going to do a meditation on the impermanence of the body. Lucky. Ya, jadi tadi berdasarkan pemilihan suara kita memilih ketidakkekalan dari tubuh kita ya untuk meditasinya. Jadi Bhante akan mengajarkan itu sebagai permulaan dari acara malam ini. Okay. Ya. And I'm going to begin by just talking about the meditation for maybe 10 or 20 minutes, and then we'll do the guided meditation together. Jadi kita akan memulainya dengan 10 sampai 20 menit meditasi sendiri, lalu nanti akan meditasi yang dibimbing oleh Bhante. Now, I'm sure that most of you have done meditation before. Bhante yakin bahwa kebanyakan dari kita sudah menjalankan praktek meditasi sebelumnya. And I'm sure that if you have done meditation, most of you have done a meditation that's kind of similar to this one, to contemplation of the impermanence and impermanence of the body. It's a very common meditation. Dan oleh karena itu Bhante juga yakin bahwa dari kita itu telah melakukan praktek meditasi tentang ketidakkekalan body jasmani, ketidakkekalan tubuh kita ini sebagai objek. So the first thing I'll say about this meditation is that if I'm going to teach you a meditation method, a way of doing this meditation, but there are many ways of doing it. And if you've learned another way, and if you're happy with that other way that you've already learned, then you keep practicing that way. Jadi Bhante akan mengajarkan metode ini dan ada banyak cara untuk mempelajari meditasi ini. Jika memang kalian mempunyai cara tersendiri yang merasa lebih nyaman, silakan dilanjutkan dengan melakukan metode tersebut. So I don't want to, make you change your meditation or do anything differently. All I want to do here is to share with you some things that I found useful and some approaches that have been helpful for me. Jadi Bhante tidak mau merubah atau mengganti apa yang sudah kita dapatkan secara nyaman, tetapi Bhante hanya ingin mengajarkan apa yang menurut Bhante bisa dipraktekkan untuk kita. Yeah. Okay, so here we're looking at the impermanence of the body. Jadi kita sekarang melihat dari ketidakkekalan tubuh jasmani kita. And like all Buddhist meditations, then this meditation begins with mindfulness of the body. Jadi seperti meditasi Buddhis yang ada, meditasi ini dimulai dengan konsentrasi kepada tubuh jasmani kita. We can't see the impermanence of the body until we see what the body is. Kita tidak dapat melihat ketidakkekalan tubuh jasmani kita sampai kita melihat apa sih tubuh jasmani kita itu. And so in Buddhism and in meditation, when we say the body, we don't mean the same thing that a doctor would mean by it. Jadi di dalam Buddhism itu yang dimaksud dengan tubuh jasmani kita itu tidak sama dengan apa yang dokter katakan terhadap apa yang dimaksud dengan tubuh itu. Yeah, because a doctor looks at the body from the outside. We look at it from the inside. Karena dokter itu melihat tubuh jasmani dari luar, sedangkan kita melihatnya dari dalam. So it's about our inner experience of our body. Jadi ini adalah tentang pengalaman yang terjadi di dalam internal tubuh kita sendiri. And so the first part of the meditation is that we focus our awareness inside so that we can develop and grow a clear inner perception of what our body feels like as we are sitting here. Jadi bagian pertama itu adalah kita akan fokuskan diri kita ke dalam diri kita sendiri. Jadi kita kembangkan dari dalam keluar, sehingga kita bisa merasakan apa sih sebenarnya yang dapat kita kembangkan dari dalam tubuh kita sendiri ini. And one of the very good things about this is that the body and our perception of our body is always in the present. Jadi satu hal yang baik dari hal ini itu adalah bahwa tubuh jasmani kita selalu berada di keadaan yang sekarang. So our mind goes into the past and into the future and all over the place. Sedangkan kita punya pikiran itu selalu loncat-loncat, bisa ke masa lalu dan juga masa depan.
So, but our body doesn't. Our body is just always here and it's always now. Tapi tubuh jasmani kita tidak. Tubuh jasmani kita selalu berada di keadaan sekarang, di saat ini dan juga sekarang ini. So if you're aware of your body, you're automatically in the present. Jadi jika kamu sadar bahwa dengan tubuh jasmani kita ini, bahwa kita itu akan berada di saat sekarang ini. And so this is why this practice is the foundation for all other kinds of meditations in Buddhism. Oleh karena itu, inilah kenapa praktek meditasi ini menjadi dasar dari segala macam praktek meditasi dalam agama Buddha. So in this meditation, the first part of the meditation, we're just going to be focusing on being aware of the body. And in the second part of the meditation, we're going to be looking at the body as impermanent. Jadi pada bagian pertama dari meditasi ini adalah kita akan melihat dari tubuh jasmani kita dan kemudian kita akan melihat bahwa tubuh jasmani kita ini adalah tidak kekal. And so the impermanence of the body is a way of seeing the body, seeing the nature of the body that leads us to let go of attachment. Jadi ketidakkekalan dari tubuh jasmani kita itu yang kita lihat adalah bahwa tubuh jasmani kita itu secara natural itu harus terhilang dari adanya unsur kemelekatan. And of course, it's the fact is the plain fact is that we're all going to have to say goodbye to our body sooner or later. Tentunya fakta yang paling dasar itu adalah kita harus mengucapkan selamat tinggal terhadap tubuh jasmani kita ini. Because it's the nature of the body to be impermanent. Karena sifat alami dari tubuh ini adalah tidak kekal. And even while we're alive, then the body is changing as we're aging. Bahkan pada saat kita hidup, kita punya tubuh jasmani ini berubah pada saat kita mulai berganti usia atau mulai berumur. So if we get too attached to our body, then when it changes or when death faces us, then we'll suffer a lot of grief and a lot of anxiety. Jadi jikalau kita itu terlalu melekat dengan tubuh jasmani kita, maka pada saat tubuh jasmani kita itu berubah, kita akan mengalami banyak penderitaan. But if we can practice this contemplation of the impermanence of the body, that means that when we're afflicted by sickness or afflicted by old age or the various distresses of the body, or even when we're facing the fear of death, then at least we'll have some preparation. Our mind will have some kind of readiness to be able to let go, and we won't be so distressed by those things. Jadi jikalau kita mempraktekkan ketidakkekalan, yaitu misalnya tubuh kita suatu saat kita menjadi sakit, atau kita itu tua, atau kita itu stres, atau kita itu takut mati, kita itu dapat mempersiapkan pikiran kita bahwa memang hal ini adalah hal yang alami, sehingga kita dapat melepaskannya. Okay, so let's begin the meditation. Marilah kita mulai dengan meditasinya. So I'll ask you to, everyone, please sit quietly. Jadi mari Bhante ajak kita untuk duduk diam bersama-sama. And close your eyes. Menutup mata. And relax into just the posture and the feeling of your body as you're sitting there. Duduk dengan santai ke posisi yang kita merasakan bahwa tubuh kita ada di situ. And don't be in a hurry. Tidak perlu tergesa-gesa. Don't try too hard to focus or anything like that. Jangan berusaha terlalu dipaksakan pada saat konsentrasi ini. Just be relaxed and comfortable. Santai dan juga nyaman mencari posisi.
So take a few minutes, just be comfortable and just settle down and just let your mind become peaceful and just settled into this practice. Jadi ambil waktu beberapa menit untuk membiarkan pikiran kita tenang, carilah posisi yang nyaman dan juga damai di dalam hati kita. Okay, so now I want to begin by scanning slowly through the body, starting at the top of the head. Jadi sekarang Bante ingin memulai dengan cara kita men-scanning, merasakan pelan-pelan dimulai dari kepala kita. So bring awareness to the top of the head and then gradually move the awareness down through the face. Jadi mulai kita melakukan perasaan itu dari atas kepala kita dan turun ke bawah sampai ke leher. And through the back of the head. Lalu ke belakang kepala kita. And down to the neck and the shoulders. Ke bawah sampai ke leher dan juga menyambung ke pundak kita. If you feel tension there, then just relax. Jika merasakan ketegangan, dikendurkan dan santai saja. Then move awareness down the right arm. Lalu rasakan turun ke kanan, ke tangan sebelah kanan. And just notice whatever feelings and sensations are there. Rasakan apa yang dijalankan pada saat kita menelusuri tangan kita ini. And then down your left arm, the same thing, just slowly moving, scanning down, and just noting any feelings, any sensations that you experience along the way. Dan sekarang kita beralih ke tangan kiri kita, mulai dari lengan sampai ke tangan kanan, kita rasakan apa yang kita rasakan sembari menelusuri lengan dan tangan kiri kita ini. And then back to the top of the torso, to the chest. Lalu sekarang kita kembali ke dada kita. And scanning the mind down through the torso, the chest, the back, the belly, and down to the hips. Lalu kita fokuskan pikiran kita ke dada, ke belakang, lalu habis itu ke perut kita dan juga ke pinggang kita. And if you notice any tension there, any tightness, then just breathe into it and just relax. Dan jika kita merasakan ketegangan di sekitar area tersebut, kita tariklah napas, kita santaikan bagian yang ada ketegangan tersebut.
Everybody, I'm really sorry. Somebody keeps on ringing the bell here. I don't know who it could be because nobody normally visits at this time. I'm just going to mute myself for a minute and just answer this. So please just keep going. Sorry about the interruption. Oke, Bante. Jadi Bante akan mute sebentar karena ada telepon. Nanti kalau udah selesai, Bante akan kembali. Silakan dilanjutkan latihannya. Bring awareness back to just the feeling of the whole body. Like you can feel yourself, your whole body, all the parts of the body sitting there, and you have an image and a feeling of that in your mind. Setelah kita selesai, kita akan timbulkan kesadaran, perasaan kita terhadap seluruh bagian daripada tubuh kita, bahwa seluruh bagian itu bahwa seluruh bagian tubuh kita itu ada di situ. And so your awareness is fully immersed inside your body and doesn't stray away outside your body. Jadi kita itu mempunyai kesadaran yang bersatu di dalam tubuh kita, dan kesadaran itu tidak keluar dari dalam tubuh kita. Okay, so now we have a perception of the body. We turn to look at the impermanence of the body. Dan kita sekarang mempunyai persepsi dari tubuh kita sendiri, dan kita sekarang mulai melihat dari ketidakkekalan dari tubuh kita ini. So in that experience that you're having right now, ask yourself, is there anything that's changing? Dalam pengalaman ini, coba tanya kepada diri kita sendiri, apakah ada perubahan? And then the most obvious thing that you see changing, pay attention to that. Lalu dari yang paling terlihat, cobalah fokuskan ke hal tersebut. For me, right now, the most obvious thing I can see changing is the rising and falling of my belly when I'm breathing. Untuk saya, yang saya dapat lihat itu adalah naik dan turunnya perut saya pada saat saya bernapas. So I'm just going to bring my awareness to that feeling. Jadi saya akan hanya membawa kesadaran saya ke dalam perasaan itu. And I'm going to focus on just the change in that. Jadi yang saya akan fokuskan dan pusatkan itu adalah perubahan dari yang hal terjadi tersebut. And as I'm watching, I can see that experience is like constantly changing. Pada saat saya mengamati itu, saya dapat melihat yang sesuatu yang selalu terjadi perubahan secara konstan yang saya alami. Each breath is different. Setiap pernapasan adalah berbeda.
And even during the breath, the state of the body is changing. Walaupun pada saat saya bernapas, saya dapat merasakan bahwa keadaan tubuh saya berubah. So I just keep my attention with that sense of that breath changing. Jadi saya akan menaruh perhatian saya tetap pada perubahan yang terjadi pada saat saya bernapas ini. Now, as you continue focusing on that change, one thing that you may see is that the change doesn't just happen in that one place. Sembari kita melanjutkan konsentrasi kita terhadap perubahan tersebut, kita dapat melihat bahwa perubahan itu tidak hanya terjadi di satu tempat. And so as I'm watching my belly rise and fall, I can also feel how that affects everything else in my body. Jadi sembari saya merasakan bahwa perubahan itu, bahwa naik turunnya perut saya itu, saya juga merasakan bahwa efek ini terjadi di tempat lain. I can feel like a ripple or a surge of movement or energy right through my body each time I breathe. Saya dapat merasakan adanya pergerakan energi di tubuh saya ini setiap kali saya bernapas. So ask yourself whether you can see something like that. You can see the same kind of impermanence and change in the other parts of your body. Jadi cobalah kita tanya kepada diri sendiri, apakah kita juga merasakan hal demikian, terjadinya pergerakan di dalam tubuh kita ini.
And as you continue, notice that there are other things in your body that are impermanent as well. Sembari kita melanjutkan, kita juga merasakan hal-hal lain yang tidak kekal di tubuh kita ini. For example, maybe you feel an itch somewhere. Contohnya jika kita merasakan rasa gatal di salah satu bagian tubuh kita. And you know that itch wasn't there before, but it sure is there now. Yang tadinya kita rasakan tidak ada di situ, rasa gatalnya ternyata sekarang bisa kita rasakan. And so if there's something like that that's grabbing your attention, then you can shift your focus to whatever is prominent, whatever's strong and grabbing your attention. Jika terjadi hal seperti itu yang menarik perhatian kita, kita dapat merubah fokus kita atau perhatian kita kepada sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih kuat dirasakannya oleh kita. But don't be moving your attention around too much. Just occasionally, if there's something which is sort of demanding your attention, but not like all the time. Tapi kita jangan sampai mudah memindah-mindahkan kita punya perhatian terlalu sering. Kita pindahkanlah sekali-sekali yang dimana kita lihat penting untuk dipindah karena cukup kuat energinya ke situ. And if you pay attention to an itch or to a pain or an ache in your body, then you'll notice that the more closely you pay attention to it, the harder it is to see it. It feels like there's really nothing there. Jika kita punya perhatian, kita pusatkan kepada sesuatu rasa, misalnya rasa sakit, kita memberikan perhatian yang sangat dekat terhadap hal tersebut yang kita rasakan, kita akhirnya dapat merasakan bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa di situ. Inside, it's just empty. Di dalamnya adalah kosong. And as you're watching these phenomena in your body and seeing their impermanence, there's something else which you gradually become aware of, and that is that your mind also is impermanent.
Jadi pada saat kita mengamati fenomena dari ketidakkekalan ini, kita juga akan dapat merasakan nantinya bahwa pikiran kita itu juga tidak kekal. You try to focus on just one thing and the mind skips off and goes everywhere else. Pada saat kita coba untuk fokus ke terhadap satu hal, tapi kita punya pikiran pindah-pindah ke tempat lain. So your body is impermanent. Jadi tubuh kita adalah tidak kekal. And the feelings in your body are impermanent. Perasaan di kita juga tidak kekal. And your perception of those feelings is impermanent. Persepsi kita terhadap perasaan itu juga tidak kekal. And the mind that is watching all of these things is also impermanent. Pikiran kita yang mengamati hal-hal ini juga tidak kekal. And the more you watch it, the more it all falls apart. Semakin kita mengamatinya, semakin itu akan terbelah-belah. And instead of perceiving a solid body, we're just seeing all of these energies and transformations just passing away again and again and again. Jadi bukannya kita menerima bahwa kita itu mempunyai tubuh yang tetap, tubuh yang solid, tetapi kita hanya dapat nantinya adalah sebuah energi juga transformasi atau perubahan yang masuk keluar berubah-ubah. Where is there anything solid to be found? Jadi di mana segala sesuatu yang tetap ini dapat ditemukan? Where is there anything safe and reliable? Di mana ada tempat yang aman dan dapat dipercaya? Okay, so now we're coming near to the end of the meditation. Baiklah, kita sekarang sudah berada di tempat berakhirnya sesi meditasi ini. And just bring your mind back and once again, come to the same perception that we started with the perception of your whole body, just sitting there solid and still. Marilah kita sama-sama membawa pikiran kita kembali seperti di awal, persepsi kita kembali di awal, yaitu pada saat tubuh kita berada di posisi yang tetap. And take a minute before we finish, take a minute to cast your mind back over the period of meditation. Sebelum kita mengakhiri meditasi ini, cobalah ambil 1 menit untuk mendapatkan kita punya pikiran kembali ke awal meditasi. And ask yourself, what just happened? Tanyalah ke diri kita sendiri apa saja yang baru terjadi. How did my mind change? Bagaimana pikiran saya dapat berubah? Was the perception of the body clear? Apakah persepsi tentang tubuh kita ini jelas? What things were
prominent or striking in that perception? Ada hal-hal apa yang memasuki kita punya pikiran dan persepsi yang ada saat ini? Was I able to see that impermanence? Apakah saya dapat melihat ketidakkekalan itu? And how has that affected me? How does my mind feel like now compared to how it was at the start of the meditation? Bagaimana hal itu dapat mempengaruhi saya? Bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pikiran saya pada saat meditasi ini dimulai? So when you reflect and review your meditation like this, then you learn about what is going on in that process. Jadi pada saat kita itu mempelajari dan melihat ulang bahwa meditasi itu seperti ini, kita dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya proses daripada yang baru saja terjadi ini. So maybe sometimes the answers come to you, maybe sometimes they don't. Jadi kadang-kadang jawabannya bisa datang ke kita dan juga bisa tidak. That's not so important. What's important is to awaken your inquiring mind. Jadi hal ini sebenarnya tidak penting. Yang paling penting adalah bahwa pikiran kita itu dapat kita kendalikan dan dapat kita gali. And if you have a mind that is curious and wants to investigate and know, then the answers will come to you when they're ready. Pada saat kita punya pikiran, itu ada mempunyai rasa ingin tahu dan menginvestigasi dengan lebih dalam, jawabannya itu akan datang sendiri nantinya. And finally, we can finish by dedicating the merit of our practice. Dan untuk mengakhirinya, kita dapat mendedikasikan merit dari kita punya latihan ini. May all beings be happy. May all beings be happy. May all beings be well. May all beings be well. May all beings realize Nibbana. May all beings realize Nibbana. Sadhu, Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu. You can open your eyes and come out of meditation. Boleh membuka kembali mata kita dan keluar dari meditasi kita. Okay, very good. So if you want to have a bit of a stretch or something like that, then please do so. Ya, jika kita mau stretching, silakan, dipersilakan oleh Bante.